Tapi kalau sampingan sore ya pagi, pagi ya. Pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mari kita mulai pembacaan Burdatul Mahdi. Semoga kita bersama mendapatkan keberkahan bacaan sholawat ini. Hidup kita bersama keluarga berkah mulai dunia sampai akhirat. Semua hajat-hajat kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah. Kita bersama keluarga juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أخوه سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الثقف وجميع سادتنا أهل بعلوي وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى أخوه صاحب المغنى الإمام محمد البوصيري وأصوله وفرعه. ثم إلى أخيه سيدنا الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن الثقف وسيدنا الوالد هادي بن أحمد الثقف وأصولهم وفرعهم المنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ عبد الهادي النقشبندي والسيد علوي الملك والسيد محمد علوي الملك والسيد علي بن أبي بكر الثقف الشيخ الزبير الأنصاري والشيخ محمد سمير الأنصاري والشيخ عبد الله بن من الأنصاري والشيخ محمد بن الرازي الدماوي والشيخ محمد باود بن حسن الأنصاري. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية الليدون خصوصا حجة الإسلام أبا حميد الغزالي رحمه الله تعالى والشيخ نبوي البندلي وأستاذ محمد ناصف وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجة دمعا جرى من مغنة بدم أم هبت ريح من تلقاء كظمة وأغمض البحر في الظلماء من إرضم فما لعينك إن قلت فواهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تغرق دمعا على ضلل ولا أغرق لذكر البال والعالم
فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عينيك عدول الدمع والسقم وأذبل الوجه خطي عبرة وبنى مثل البهار على خديك والعنم نعم سخى ضيف من أهوى فأخاقني والحب يعتقد اللذات ذي الألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنشفت لم تضمي عددك حالي ناسخ بمستتر عن الوشاد ولا دائي بمنحاسب أحدا النفس لكن لست أسمعه إن المحب عن العذر فيه صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عذري والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء متعدس من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا عدس من الفعل الجامل كرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما وانكره كتمت شرا بدل منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي سوة النهم ونفسك طفل إن تهمله شب على حب رضاء وإن تختمه ينفطم فاشرف هواه وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو ينسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كما حسنت لذة للمرعى قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وسد سائس من جوع ومن سبع فرب محمشة شر من التخم واستفرق الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ولزم حمية الندم وخالف الناس والشيطان وعصيهما وإنهما مخضق النسخ فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخس والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضر من ورم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم
محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حور من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون حبل جبل خير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس حرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فزوهر الحسن فيه غير منقسم دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعجل العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عيا الورى فهو معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه خير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن عنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من زلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشام كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنا منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه والمنتثب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا إن منه ومخددم يوم تفرس فيه الفرس أنهم
قد أنذروا بحلول البؤس والنقم صلى الله عليه وبات إيوان كسرى وهو منصدعون كشمس الأصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدات الأنفاس من أسف عليه والنهر سائه العين من سدم وساء الساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضامي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهلهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منغضة وفق ما في الأرض من صنم حتى عدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثار منهزمين أنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من روحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ini kasih meja kosong ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أصل الدعوة ذه الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما صدرا لما كدمس فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الخمامات أن سار سائرة تقيه حرم مضيس للحجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الخار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الخار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالخار من آرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم يا قائد الله أخنس عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأدم ما سامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا تسمت غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا ينكر الوحي من رؤياه إن له
قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على خيب بمنتهم كم أبرأت وشيبا باللمس راحنده وأطلقت أربا من رقبة اللمم وأحيت السنة شهباء عنده حتى حكت أرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلط بالضحى بها سيبا من اليم أو سالما من العارم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني ووصفي آيات لذو ظهور نار الغرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقدر بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن الإرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معاربها رد الخير يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره الفجره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا نسم على الإكثار بالسام قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تسلها خيفة من حر نار لظى فتحر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا وأوه كالحمم وكالشراب وكالميزان معادلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا نجما لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق مطن الأينق رسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها وحصل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم
خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد العالمين كيف نفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخذت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه رأس قلوب الإذا أنبأ بإنساته كنبات أسفلت وفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقا بالكنا لعما على وضمي وجل فرار فقد يغبطون به أسلا السلس مع الإكبان والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلا لحم الإيدان قرم يجر بحرها من فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستعسل للكفر مستلم حتى غلس ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصلة الرحم مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مسادمهم ماذا رأى منهم في كل مستدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فسل حتف لهم أدهى من الوخم المسدير البيد خمرا بعدما وردس من الإيدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم ساكل سلاح لهم سمن تمججهم والورد يمتاز بالسيم عن السلام يهدي إليك رياح نشر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمال كل كمي كأنهم في دهور الخيل نبت ربا من شدة الخصم لا من شدة الخزم ترت قلوب الإدام بأسهم فرقا فما تفرق بين البحم والبهم ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجابها تجمي ولم تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أخل أمته في خير زملته كالليث حل مع الأسبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قدمت بمديه تستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تغشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسهم ومن يبيع عاجل منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقم من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي قبلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وددت لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا طريبة إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والدف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن سحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم
ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأتراب العيسى حاد العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر له لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في ضيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah telah kita laksanakan bersama pembacaan burdah. Yang berikutnya mari kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Tujuannya supaya kita ini semakin semangat meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengkaji kitab ini kitab tasawuf dasar, kita semakin merasa menjadi hamba yang lemah, menjadi seorang hamba yang memang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar mengharap hidup kelak di akhirat menjadi orang yang beruntung bersama orang-orang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'u bima badalaka min ad-da'watil masyhurati. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'u mangkono lindunga sapa sira bima kelawan donga bada kang wis pertela apa ma laka maring sira minat da'awati nyatane saking pira-pira donga al masyhurati kang al masyhurati kang masyhur. Setelah kemarin kita ini ada banyak sekali doa-doa, zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita buat zikir. Kemudian kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, doa yang kita ambil adalah doa-doa yang telah jelas, yang telah masyhur. Doa-doa yang jelas, yang masyhur, tentu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqfalha lan ngreksa sapa sira mimma saking donga
mimma saking perkara ngono wae iki umum. Mimma saking perkara awradna kang nekake ingsun sapa ingsun fi kitab da'wati ing dalam kitab kang nerangake pira-pira donga min kitab Ihya'i Ulumuddin saking kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan karangan Imam Ghazali. Beliau menganjurkan supaya menjaga wirid, supaya menjaga doa-doa yang ada di kitab da'awat, yang ada di bab da'awat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, artinya Imam Ghazali kan punya data-data ilmiah. Berdoalah dengan doa-doa yang sudah saya jelaskan dalam bab ad-da'awat, yaitu pada kitab Ihya Ulumuddin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Salmah bin Al-Aqwa. Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illa istaftahahu bi qoulihi subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Beliau Salamah bin Aqwa ini berkata, saya tidak mendengar Rasulullah memulai doanya kecuali memulai doa dengan subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Artinya tasbih. Dimulai dengan tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita amalkan bersama, banyak, saya kira kebanyakan orang lah kalau berdoa itu kan, kalau mengikuti para ulama, yang mana ulama yang mengikuti Nabi itu kalau doa kan tidak nyakar, tidak langsung to the point, tapi dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat. Boleh juga dimulai dengan tasbih. Di sini Rasulullah memulainya dengan tasbih. Wal yabdaha bisolati ala nabi. Kemudian terus mulailah membaca sholawat Nabi. Semas'al hajataka. Kemudian baru minta sesuai apa hajat-hajat kita. Jadi intinya pakai rayuan dulu lah. Intinya pakai rayuan dulu, sopan. Pada manusia juga sama kan. Pada kita, Ustadz Majir pernah buat proposal, Ustadz? Pernah buat proposal, ada rayuannya dulu enggak? Proposal biasanya itu kan ya, menjelaskan macam-macam ya. Jelaskan, pertama itu ya ada pembukaan, terus ini. Kira-kira kalau ada proposal langsung pertama itu langsung ini. Semoga Bapak-Bapaknya lolos TPRI. Yang uang proposal aja pakai aturan. Ini apalagi doa. Ada etika, maksudnya ini ada etika. Tapi ada satu kejadian yang saya sempat berpikir. Ya, kata beliau ini yang dituakan. Dan memang istimewa beliau, orang istimewa. Doa ya doa saja, minta langsung aja minta uang ya Allah, gitu aja. Kamu mau doa dulu ya, apa istilahnya ya? Kamu doa pakai aturan-aturan yang macam-macam itu ya, biar diterima ya gitu, biar diterima ya gitu. Sedikit saya itu berpikir. Artinya kayak nyindir nggak tulus gitu. Apa maksudnya? Mujinya itu tidak tulus karena benar-benar memuji. Paham tidak maksudnya? Tasbihnya itu tidak tulus benar-benar mensucikan Allah, tapi demi ada udang di balik batu.
Itu saya mikir kayak gitu, langsung gitu. Bukannya beliau itu memang buat gerakan doa langsung tapi enggak. Saya husnuzon saya itu pokoknya artinya itu ada pelajaran bahwa kalau kita itu memang mengikuti aturan-aturan doa yang sopan dan seterusnya itu usahakanlah memang tulus gitu maksudnya. Benar-benar baca, benar-benar muji kepada Allah, benar-benar mentasbihkan kepada Allah, benar-benar membaca sholawat kepada Nabi, bukan sekedar apa? Formalitas. Bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar formalitas. Maksud beliau husnuzon saya kayak gitu. Soalnya yang bicara gitu orang istimewa soalnya. Kalau yang bicara orang kayak biasa sih. Beda maknanya dalam. Kasih. Ini kasus. Kemudian setelah kita ini usahakan baca tasbih yang tulus, baca sholawat yang tulus. Gimana sih cara tasbih yang tulus itu ya? Baca sholawat yang tulus ini gimana? Ya kita gimana Ustadz? Supaya tasbih kita tulus ini caranya gimana? Ya kita lewat tasbih-tasbih yang ada kemudian kita hayatilah. Tasbih di situ kan pengakuan pengakuan kita tentang kesempurnaan Allah. Ya semakin kita banyak memahami tentang tanda kekuasaan Allah, tasbih kita semakin fasih, semakin berbobot, semakin sungguh-sungguh. Sebagaimana sholawat ya, semakin kita ini kenal dengan Nabi lewat kajian-kajian, lewat kitab-kitab, semakin kita cinta kepada Nabi, semakin sangat berterima kasih kepada Nabi. Sholawatnya jadi sholawat yang fasih. Fasih ini artinya bukan dari segi ucapan, tapi memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bisa jadi saat baca salawat hatinya menangis karena sebab saking mengenal sosok manusia termulia, ya, manusia yang sangat sayang pada umatnya. Melihat Masya Allah sayangnya itu, kita sholawatnya kan akhirnya Masya Allah ya gitulah. Kemudian baru uang ya Allah. Ya Allah, kalau kajian ya Allah, jodoh ya Allah gitu. Kalau nggak kamu cari gimana judulnya? Udah jalan-jalan ya Allah. Sidang dari murmur aja. Sama tuh mas banget dilamar. Kami apa tuh? Itu kalau udah dapat informasi dari kawan-kawannya susah itu. Pertama yang dipegang itu keningnya. Tanya ini siapa? Kemudian setelah kita minta hajat-hajat kita, sumahtim khotimah yakhtam, sumahtim ikhtitam. Kemudian kita akhiri doa tersebut bisolati ala nabi. Fa innallaha yaqbalu sholataini wa huwa akramu man ayyabda'a ma bainahuma fil ihya. Karena Allah ini akan menerima doa yang diapit dua sholawat. Ini sering kita dengar, paling enggak kita baca kayak gini kita tahu redaksinya kayak gini. Redaksi kita kan sudah paham, saya yakin kita sudah paham bahwa doa itu kalau diapit dua sholawat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa innallaha yaqbalus sholataini, sungguh Allah akan menerima doa yang diapit dua sholawat.
Saya lagi wal takun Mas ya. Wal takunan becik ana sapa sira. Wal takunan becik ana apa auqatuka. Wal takunan becik ana apa auqatuka pira-pira wektu sira badha salati ing dalem sabadan salat ila tulu'i syamsi. Salat subuh berarti. Ila tulu'i syamsi tumeka maring metune srengenge muzaatan iku dibagi ala arba'i wa dhaifa ing atase papat pira-pira penggawean. Apalagi yang punya kesempatan, apalagi yang umurnya sudah lanjut, ini kita sama-sama diajak oleh Imam Ghazali supaya menggunakan kesempatan umur, menggunakan waktu-waktu harian kita tidak terlewat kecuali memang bermanfaat, yaitu dengan membagi. Setelah kita sholat subuh ini dibagi, waktu itu dibagi dibuat zikir. Artinya zikirnya, yang namanya zikir kan banyak. Zikir yang mana? Ini menurut Imam Ghazali, kalau mau zikir setelah sholat itu dibagi 4. Rupane wazifatun, penggawean fil da'awati ing dalam pira-pira donga. Wa wazifatun lan penggawean fil azkari ing dalam pira-pira zikir, wa tasbihati lan pira-pira tasbih. Dibagi 4. Ada yang tentang doa, ada yang tentang zikir, ada yang tentang tasbih. Berapa ini? Da'awat, azkar, tasbih. Baru 3. Wa tukariru lan bulan baleni sapa sira ha ing azkar lan tasbih fi subhatin ing dalam tasbih. Yang keempat, gini berarti yang pertama itu tentang doa, yang kedua zikir dan tasbih, gitu. Kemudian tasbihnya diulang-ulang. Yang ketiga wa wazifatun lan penggawean fi qiraatil Qur'ani ing dalem maca Al-Qur'an. Yang ketiga. Kemudian yang keempat wa wazifatun lan penggawean fit tafakkuri ing dalem angen-angen. Wallahu alam ya. Wallahu alam ini artinya kalau kita melihat kebanyakan orang kan ada ndak ya yang kayak gini. Ada ndak ya orang yang habis sholat itu subuh kadang-kadang sholat subuh awal untung-untungan. Umumnya orang maksudnya orang tingkat-tingkatan. Barangkali lewat kayak gini kita jadi malu, terus kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Ini setelah sholat subuh zikir-zikir dibagi 4, doa tentang doa yang isinya itu doa, isinya itu zikir, tasbih, diulang-ulang tasbihnya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian tafakkur, angen-angen, tafakkur. Apa tafakkur, tentang apa ini? Tentunya tentang akhirat. Tentunya apa saja yang jadi akhirat, tafakkur yang jadi akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, fatufakiru mongko angen-angeno sapa sira. Fatufakir mongko angen-angen sapa sira, fi dzunubika ing dalam pira-pira dosa sira. Wa khotoya kalan pira-pira kesalahan sira, wa taqsirika lan pepeko itu wa taqsirika lan pepeko sira fi ibadati maulaka ing dalam ibadah marang bendara sira, wa ta'arudika lan madhep sira li iqabihi maring seksone
maulaka al alimi kang banget lorone wa suhtihi lan bendune maulaka al alimi kang gede. Di angan-angan ini mengangan-angan dosa. Saya tidak punya dosa, saya sedikit dosanya. Wah, payah kalau sampai saya tidak bisa, gimana sih cara angan-angan dosa. Setahu saya dosanya sedikit itu. Wah, kalau ada gitu payah itu. Ya udah pokoknya ngaji dulu lah, nanti tak akan tahu dosa kamu seberapa. Orang tahu dosa kan kalau tahu, kalau tidak tahu kesalahan ya juga tidak tahu dosa lah. Makanya dia tidak tahu dosa saya banyak, misalkan Tiap hari ngerasa nih. kalau kita nanti, apalagi kalau nanti ada ya, kayaknya di kitab ini kayaknya di mana ya, ada kayak di kitab ini mana ya, oh astagfirullahaladzim, bisa Rafiq kayaknya, tidak tahu kalau ini nanti ada tentang dosanya mulut, dosanya mata, dosanya tangan, dosanya kaki. Itu nanti kita kalau mengkaji itu nanti kita akan tahu, tidak tahu seberapa gunung dosa kita itu, nanti akan tahu. Ya udahlah, ini coba kita paling enggak kan gini, semua kan diciptakan untuk kebaikan, mata digunakan untuk kebaikan, tangan, kaki, semuanya, bahkan hati, pikiran juga. Dengan itu kalau kita mengangan-angan dosa, kan bisa jadi kira-kira pikiran kita ini buat mikir apa ya, kira-kira pikiran kita itu apakah seharian ini kita mikir yang baik-baik saja, pernah hendak terbesit, atau hati kita, tangan kita ini benar-benar digunakan untuk kebaikan atau hendak, jangan-jangan dibuat jawil apa misalkan ya, atau mulut ini mulut ini kira-kira itu pernah hendak menyakiti hati orang lain. Saya pernah menjelaskan enggak ya? Oh iya, di kajian Arba'in Nawawi. Riwayat siapa itu, Imam Mujahid ya. Ini saya alhamdulillah sangat-sangat bahagia sekali, kitabnya sudah datang. Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ya. Ini Syarah Arba'in Nawawi. Ini yang dulu saat saya ngaji di masjid itu masih bentuk PDF. Nah, ini bentuk kitab asli ini. Kirain nanti jawab. Masya Allah, di situ itu dijelaskan dari Mujahid. Ya, benar ini kayaknya. Ini saya bacakan. Ini kan ada hubungannya dengan lesan dosa, supaya kita ini nanti semakin menjaga lesan kita. Saya sendiri sangat takut, sehingga saat membaca keterangan ini itu, sehingga mending ngalah daripada mulut saya menyakiti hati orang lain. Sampai punya pikiran kayak gitu. Pokoknya mending cari aman, makanya gitu. Mending cari aman daripada menyakiti orang lain. Jadi gini ceritanya. Wa rawiya an Mujahid, diceritakan dari Mujahid. Setahu saya Mujahid ini sahabat, setahu saya. Annahu qala inna li jahannama sahilan kasail bahri. Di neraka jahanam itu ada semacam kayak pantai, semacam kayak apa itu, pinggir pantai kayak pesisir gitu. Fihi hawam, di situ ada hewan buas, wahayat, dan ada ular. Ada hewan buas, ada ular, kal bukhti ail ibil wa iqab. Jadi hewan, kalau penasaran enggak kira-kira ini? Jadi hewan buas ini tidak kayak hewan buas di dunia, maksudnya kayak gitu. Jadi gini, wahayat kal bukhti ai ibil, itu kan unta. Wong ular kok kayak unta. Ini akorib kala jengking kal bihol kok kayak bihol. Tidak tahu apa mungkin kala jengkingnya itu kakinya 4 terus punya gini, walau alam. Yang jelas itu pokoknya hewan-hewan buas yang sangat menyakitkan. Fa idza staghatha ahlan nar,
ketika ahli neraka ini kesakitan aduh-aduh. Qalu as-sakhir. Tadi yang kayak pantai tadi itu berkata, fa idza alquhu fihi salatat alaihim tilkal hawam. Berarti itu berkata kayak gitu, dia itu belum sampai ke pantai neraka tadi, semacam pantai di neraka, kayak pinggir pantai itu di neraka. Jadi belum sampai situ, itu sudah bilang kayak gini, baru aduh-aduh itu. Mungkin di atas sudah kemanasan atau gimana ya? Soal jatuhnya kan berapa tahun? 70.000 ya? 70 tahun? Kayak 70.000 kayaknya. belum sampai jatuh ke neraka, baru uling itu. Padahal situ kan panas kan. Itu kalau sudah aduh-aduh gitu. Sebelum jatuh itu sudah dikomentari, kalau kamu kok jatuh sampai sini, kamu akan dikerumuni, ya, dikerumuni hewan buas itu. Fatakhudhu asfara ayunihim wa syafa'ahum wa masya'allahu minhum. Kemudian mereka ini akan bebas milih bagian mana yang akan dimakan, akan disengat semaunya. Kan kayak kelaparan kan. Jadi pokoknya mangsa jatuh ini langsung dihajar. Fayaqulun, kemudian anar panas. Ya, fa idza alquhu fiha salata alaihim jar. Kalau sampai benar-benar di situ, langsung dililit oleh ular sampai keluar tulangnya. Loh, ketabrak motor cuma melise lorong Mas. Lorong. Sampai saya ngaji ya. Belum keluar itu sakit. Itu lagi ini melise sih ngono. Asale nggih bisa ini. Itu aja sakit, apalagi sampai melesat sampai gini, hatta yabdu ayazuru azumahu wa inna jilda hatihim al-arba'un zira'an. Sebab saya ya, jadi sampai tulang-tulangnya itu keluar. Kemudian ditanya, qala yuqalu ya fulan hal tajidu hadza yu'dhika, hai fulan. Terus diseksa, masih dikomentari. Hei, kamu tahu enggak? Kamu tajidu hadza yu'dhika, kamu kok bisa sampai merasakan siksa yang kayak gini itu, kamu tahu enggak? Fayaqulu, kemudian jawab tadi, wa ayu adza asyadu min hadza, apa yang membuat saya lebih sangat sakit semacam ini? Qala yuqalu hadza bima kunta tu'zil mu'minin, ini sebab engkau telah menyakiti hati orang mukmin. Menyakiti orang kafir. Jadi kalau kok memang benar-benar tidak dimaafkan, Iya. benar-benar dipelitus kayak gini, Soalnya hubungannya kalau sesama manusia. Cuma ya alhamdulillah ya, semoga lah, masa kita tega sih, kita kan sama-sama teman kan mesti punya salah. Masa kita tega tidak mengampuni kesalahan kita masing-masing. Tapi kalau memang benar-benar tidak diampuni, ya benar-benar mendapatkan siksa ini. kalau minta maaf ya. Lihat, Kalau tidak minta maaf. maksudnya ini dosa orang yang menyakiti hati orang lain. Yang namanya dosa kan tidak akan terhapus sama manusia kan? Iya. Tidak akan terhapus kecuali dimaafkan. Kalau tidak minta maaf. Ya, Dosa itu. ya tidak harus sih. Kalau tidak usah minta maaf, sudah bisa maafin ya tidak apa-apa, sudah dimaafin. Kalau nyolong kita nanti. Jadi ya kayak gitu, repot. Kita juga tidak bisa, kalau sama Allah kan enak kan, Iya. tobat beneran itu dimaafin. Kalau sama manusia ini, iya kalau kita ini ketemu sama orang-orang baik sudah dimaafin. Tapi kalau orang yang
sangat sakit benar, terus dia itu susah memaafkan dan Tidak mau minta maaf ya. Kalau tidak mau minta maaf, malah ngeri lagi. gitu ya. Terus Awas menyakiti misalkan awas di neraka. Setelah ngaji ini tidak tambah pemaaf malah mengancam orang lain. Coba ya. Awas di neraka nanti kamu membuat hati sakit. Nah, ini salah satu, wah ini Insya Allah ya, ini salah satu lesan, bahaya lesan menyakiti hati orang lain, orang mukmin ya. Orang kafir Allah alam, orang kafir gimana ya kira-kira orang kafir. Barangkali sependek yang kami ketahui, orang amal ya, amal kayak amalnya orang kafir itu kan dibalas, tapi kan di dunia, di akhirat kan enggak. Kalau dizolimi gimana itu? Allah alam lah, saya belum tahu persis, ada dalil yang jelas belum tahu lah. Tapi yang jelas menyakiti hati orang lain, ada haknya loh. Termasuk hak tetangga itu, tetangga kafir kan juga ada haknya. Artinya kalau ndak dipenuhi haknya kan dosa. Ya, termasuk tetangga yang kafir itu. Tetangga yang kafir itu punya hak. Kalau punya hidup di tengah non muslim dan dia non muslimnya itu tidak ngajak perang, pokoknya baiklah, sama-sama baiklah. Itu kapan tidak bisa menjaga hak sebagai tetangga, itu kan bisa dosa nanti. Dosa kan nanti kan disiksa. Udah disiksanya di mana? Wallahu alam. Ini kan cuma menduga, karena pahala orang kafir itu di dunia, barangkali siksanya juga di dunia, barangkali, tapi nanti dicari dalilnya aja. Kalau siksa di dunia kan ya berarti hidupnya kurang enak, itulah mungkin nanti dapat musibah atau apa, wallahu alam lah. Tapi saya belum pernah mendengar soal gimana dosa apa menyakiti tetangga yang kafir itu siksa kira-kira itu dibawa sampai ke akhirat atau enggak. Kalau dibawa ya udah tahu, nanti ternyata sama-sama di neraka ya, orang yang itu di sampingnya ternyata di sampingnya sama. Iya, tapi saya nanti akan ditarik, saya akan masuk surga nanti. Soalnya saya ini mukmin, kamu kan kafir. Di sini selamanya. Allah alam, nanti bisa dicari soal referensi siksaan, kira-kira siksaan menyakiti hati orang kafir itu, orang kafir yang bukan kafir harfi itu bagaimana? Dan di sini wa tufakkiru fi dzunubika. Tafakkur, angen-angen dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Taksirika itu pepeko itu apa? Pepeko Ustaz? Kecerobohan kita dalam ibadah kepada Allah. Ini saya yakin sangat banyak kecerobohan kita. Ceroboh itu berarti apa? Ceroboh itu ndak hati-hati. Ya sembrono lah, ndak hati-hati. Masing-masing. Kalau bahasa Indonesia apa? Gegabah. Gegabah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gegabah itu iya gegabah lah. Itu sebenarnya sudah bisa dipahami lah gegabah itu. Gegabah yang ujung-ujungnya itu membawa dosa, ibadahnya kurang bagus dan seterusnya. Kita kalau mau angan-angan pasti situ akan mendapatkan sekian daftar dosa kita, kesalahan kita, gegabah kita dalam beribadah. Dan itu akhirnya kita bisa menangis, terus akhirnya astagfirullah,
terus kemudian bisa meningkatkan ibadah dan seterusnya lah. Wa ta'khudika liqabil alim, kemudian supaya kita ini selamat saat menghadap siksaan Allah yang sangat pedih dan murkanya Allah yang sangat besar. Bisa merasakan tidak murka, susahnya dimurkai Allah? Bisa susahnya dimurkai Allah. Ibaratnya kita ini di apa itu dimarahi, enggak dimarahi sih, guru itu marah sama kita, guru itu marah sama kita itu walaupun enggak ditampar dia itu sakit loh, bisa dibayangkan kan? Ingat terus. Pokoknya susah luar biasa. Apalagi ini Allah yang murka. Lah semua kemaksiatan itu juga membuat murka Allah. Dan setiap kalau kita angan-angan tentang kegiatan kita sehari-hari, tentang kemaksiatan sehari-hari, akhirnya kan astagfirullahaladzim. Ya Allah, sudah banyak yang membuat Allah itu murka, ya Allah. Terus bayangan kita ini, kita dimurkai guru saja itu susah itu kan. Ngeri pokoknya asli. Tapi neraka tidak dimurkai. Iya apa? Kalau orang di siswanya, ya maka kan tidak akan dimurkai. Dengan suara itu jelas. Biasanya kalau buka pintu tuh kalian jelas kamu nih. Kalau yang Kamu dari mana? Nanti Pak, wah ini misalnya. Itu kayak yang dibahas ke sekolah itu. Kalau yang mencari piring itu orangnya jelek pasti dimarahin. Itu bukan karena percaya piringnya, tapi orangnya. Hampir semua itu. Hampir. Dan apalagi yang adiknya itu punya pacar cantik, apalagi yang gincar. Aduh, adiknya itu jualan es, jatuhin umpamanya esnya, pasti langsung diganti. Jatuhin lagi, ini lagi, gitu. Saya bayar ya. Oh, maaf. Itu artinya apa sebenarnya dari keterangan beliau? Artinya apa Mas? Artinya kesimpulannya apa dari kata beliau sing iya apa artinya apa kesimpulannya? Milih-milih ya. Tidak fair ada gitu. Ya artinya kalau menghadapi sesuatu yang membuat dia jengkel, itu bayangkan dia itu anakmu, supaya marahnya itu tidak marah nafsu, tapi marah yang mendidik. Iya gitu, jadi marahnya itu supaya marah yang mendidik. Coba itu bayangkan, gambarannya kan gitu kan, ada orang nakal, pasti kan bisa, wah sama nih gegeri tonggo macam-macam ini. Coba kalau anaknya kan tidak mungkin kayak gitu. Ya Allah nang mumpung. Makanya kalau ada orang kayak gitu samakanlah, bayangkan itu anakmu sehingga tidak maksud kita tapi mendoakan. Itu kesimpulannya itu seperti itu, supaya marahnya itu tidak marah nafsu. Tidak, tapi marah-marah yang mendidik. Ya kita marah sama anak itu kalau marah mendidik kan ya, artinya mengharapkan kebaikan gitu loh. Tidak hanya marah saja, tidak tahu kebaikannya situ, tidak terus marah aja, itu kan tidak kayak gitu. Tapi marah yang mendidik.
Itu yang perlu digarisbawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Daya ini alhamdulillah ya. Wah. Ini tadi kita membahas soal murkanya Allah. Yang paling susah itu murkanya Allah. Masih dalam kitab Arba'in Nawawi kayaknya. Saya juga pernah membaca tentang tidak ada yang paling membuat Allah murka kecuali orang yang berbicara tentang sesuatu yang ia belum melakukannya. Itu paling tidak itu menjadi bahan introspeksi lah, paling tidak itu bahan introspeksi. Bahan introspeksi, makanya orang itu kalau tahu ilmu, tahu hukum itu serba salah. Serba salah, jangan salah, oh salah semua ya lah. Ya nanti ada hitungannya sendiri sama Allah. Serba salah. Makanya kalau ulama, kata beliau itu, ulama itu ya bingung. Ulama itu pasti bingung. Maksudnya bingung itu serba salah. Ini salah, itu salah. Karena tahu. Kalau tidak disampaikan kok kayak menyembunyikan ilmu, kan gitu. Kayak menyembunyikan ilmu. Lah kalau mau disampaikan kok belum bisa melakukan. Coba kan salah semua kan? Tidak disampaikan, menyembunyikan ilmu dosa. Mau menyampaikan kok belum bisa melakukan, dosa lagi. Tapi paling tidak kalau niatnya Gus Bae itu yang menyampaikan ilmu, niatnya karena ya supaya ya tobat, tidak menyembunyikan ilmu itu aja. Soal mengamalkan ya nanti pokoknya saya belajar terus ya Allah gitu. Lah mau gimana lagi? Dan itu untuk jangka panjang itu bagusnya ya memang yang seperti itu. Itu akan membawa Islam semakin baik dan juga menyampaikan kebaikan ke orang lain, juga bisa merubah akhlak orang lain, agama, keimanan orang lain, walaupun dirinya itu kadang-kadang kan yang menyampaikan itu latihannya kurang, tapi yang disampaikan itu serius, akhirnya cepat jadi wali yang muridnya, kan bisa jadi kan. Allah alam, pokoknya kita ini sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan ibadah, sama-sama meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertinya sudah berapa menit Mas? Sudah lumayan ya, sudah lumayan cukup ini sepertinya. Yang berikutnya wa turattibu bi tadbirika aw radaka fi jam'i yaumika wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Loh, masa ini? Oh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bi salati alaihi sudurana wa yassir bi umurana ya Allah, farij biha humumana ya Allah, wakshif biha humumana ya Allah, waghfir biha dhunubana ya Allah, wa qdi biha duyunana ya Allah, wa aslih biha akhwalana ya Allah, wa baligh biha amalana ya Allah, wa taqabbal biha taubatana ya Allah, wa ghsil biha haubatana ya Allah, wa ansur biha hujjatana ya Allah, wa tahhir biha alsinatana ya Allah, wa anis biha wahsyatana ya Allah, wa arham biha ghurbatana ya Allah, waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina ya Allah, wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina ya Allah, wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa khashrina wa nashrina ya Allah, wa dhillan yawmal qiyamati ala ru'usina ya Allah, wa asaqil biha mawazina hasanatina ya Allah, wa adim barakatiha alina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabshirun, wa la tufariq bainana wa bainahu hatta tudkhlana madkhalahu wa tu'iyana ila jirahil karim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam
ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين فيه برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمر الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بمن ضاعت عليهم قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأنهدنا حوضه الأصفى واسقنا بكأس الأوفى اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ وأعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ وأقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا ولا جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تدخلنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم يا الله ارحم تضرعنا وآمن خوفنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك اشتغالنا يا الله وإلى الخير مآلنا يا الله وحقق بالزيادة آمالنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله هذا ذلنا ظاهر بين يديك يا الله وحدلنا يا أخوان وحالنا لا يخفى عليك يا الله أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته